Martang yang mahitang Ali Tuhan de bata manami puji-pujian doh tamulatehum marohanami tuho di bagasan berminum yan asi doh tolong ni rohamin munjak konon nami mahatam na bagiay pasu-pasu mahatami asamar parbuay di mulu nami sigano pari di bagasan Yesus Kristus martania kami tuho. Amin. Kuliah ni Tuhan tanah hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Hatani di batang di partanya ngata bornginon imana dienet sian Puda sian Raja Salomo Biddu 22 ayat 22 sahatu ayat 20 sia. Biddu 22 ayat 22 sahatu ayat 20 sia. Songono mahatani di batang kakasma tapai huti. Unang tumpupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tumpajepol halak na dangol hian di paruhuman ay Jehovah do marluluhon parkaro nasida jala ibana mamutusi hosa ni akka na mamutusi nasida unang marale-ale ho tu halak parmuluk jala unang parrosu-rosu bawa parpiri-piri asa unang diguruhon ho akka pangalahona jala manaon jorgong di hosam unang pasaur-saur ho tu halak akka na marjaji pola marsijalangan akka na manaon ni utang ni halak sileban molo suadong piniok mi bahin garar buasa tagunan toltolan ni halak lagi podo mami unang tumpaoro talutuk sian narubi akka nabinahen ni upung dope molo didaho bawa na majugulhon ulauna tarbahesa matidang marhalado di jolo ni akaraja dekon ibana tidang di jolo ni halak akka nalea ido sahapna urian itu hata na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhan Yesus tema ni jamitata pasiding padaw hamuk pusok manang ketamaka turpuk jamitaon on mapoda na pinasahat ni Raja Salomo tusudi jolma dohot tu halak Israel na porsea di bata di bagasan podaon marhite bisuk do si Salomo laho pasahato asa unang holan Raja Salomo na marbisuk laho madalani nguluna si ganupari alai asa dohot saluhukna na ubigisa dohot na mangulahosa itonga-tonga ni parnguluon si ganupari asa marbisuk bangsa Israel asa marbisuk tong nang hita dinalaho mangulahon saluhukna kaulaokta asa di bagasa dami doh las niroha hita dinalaho madalani nguluta sigan pare urian itu hata na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus di bagasa tupukon tung masay murado atu sapa manang murala patata di tonga-tonga ni parmulota sigan pare mauluta ida mulai siang ayat 22 na kining di dok unang tungpupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tumpajepol halak na dangol hian di paruhuma masa do na ujui di bangsa Israel akan namora do marhuaso akan adong manang sinadongan ido akan marhuaso diak kana pugos do diak kana parir molo godang artana ido totong si bidion na hatang jalalaos kesempatan do totong akan namora akan marhuaso laho pa siak-siak na bangol masa do ujui molo adong jolma nasodako mangan di duo di gadis ma ka artana di gadis akan adong di ibana tuak tanamora
Alai dipahen akan namoraido kesempatan lahu pasiak-siak akan fokus. Ditekan maharga asa masai otik argana. Ape sa sitongna dia kana morai ikon urupanna dosa sitongna akan fokusi. Alai gabe doho do akan morai gabe doho do akan marhepengi akan si godang arta manghumi akan napugusi di tonga-tonga ni parangulun na sigagpa. Anggo sa sitong na marhite tupukon nang marhite Raja Salomon yan unang adong jolma na mamupusi halak na parir. Jala unang adong jolma na pacepol halak na dangol hiyat tu paruhuman manang gabi manguhumi. Alay ko bahenon na do panugunuguon pangurupion. Asabuhi totong dame las rohana dinalahu madalani nguluna siganu pari unang be ditabay hasusaanna di tonga-tonga ni naparir di panggulonna siganu pari unang ditabay be hasusaonna di hapugusonna di tonga-tonga ni panggulonna unang dibahe be lomo-lomona ala niartana dinalaho pasiak-siak akan adangol di tonga-tonga ni panggulonna siganu pari. Imam Taida di ayat 22 dohot di ayat 20 di ayat 20 naking didok ay Jahuma do marluluhon parkaro nasida jala ibana mamutusi hosa ni akan mamutusi nasida godang gabehira nasitong gabehira na tutu hatan yak namora hatan yak si godang arta marnidahon akan napugus. Marnidahon akan naparir dohot akan nasusah. Gabi nasida manguhumi. Di tonga-tonga ni pargulun nasida sigano pari. Anggo sa sitong na niya ni ko pangurupion na masih patupaon nasida. Di tonga-tonga ni pargulun na sigano pari. Omma poda tu akan namora na parjulo di tonga-tonga ni tupukon. Nataida muse napaduaho di tonga-tonga ni tupukon ima di ayat 24 dohot ayat 25 unang maraliale ho tuhalak parmuru jala unang parusurosu bawa parpiri-piri asa unang diguruhon ho akka pangalahona jala manaon jorgong di hosak iseduna didok na dison parmuru molo didokon parmuruk dison halak parmuruk emma jolma natung masai murah jutro halak. Manang di bahasa Indonesia didok gampang tersinggung. Alani tersinggungan ni rohanai muruk rohana gabedang di pakuling. Alani jut ni rohana gabedang loro marsi pakulingan do takadongan lain. Ima jolma na terlalu gampang tersinggung. Masai muraju rohana di tonga-tonga di parangulonna. Ola peol sawati kitorju rohana. Pitor dangolo be. Laho mamat kulingi do lan akana asi. Molo natalapati totong hata parmurukon dan hola songgak-songgak. Molo muruk berarti emosi, naik emosina, naik cara tikina, manang naik gulana, do lanak kana asin. Alai dang napula tu si, adong do jol mamuruk, alai pitor dipadame do rohana. Adong do jol mamuruk, tung masai posi begion hatana alai tor dipadame do rohana di tengah-tengah di perngulungna. Alai adong do totong na muruk, dang olu mulak rohana. Ima najut rohana marnida akan orang sumak. Kemudian itu hatta na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni turpoko di dokon unang dongani unang maraliale ho do taka parmuruk araliaha tang maraliale do taka parmuruk so tunggabe songoni kita supaya kita jangan sama dengan mereka alana mololam lelen di dongani akapar muru boy do totong kita pegabe si songoni boy do totong hita gabe mangguruhon si songoni di jalalaw songni mahita di tonga-tonga ni mulut tas ganupan idok pemusina king di tonga-tonga ni turpukon jala manang jorgong di hosak namar lapatan nama bahit tu kebedia saat do hita
Mabahit tu nasuding gado hita mulut ta molo tadongani. Marale-ale hita tuak kapar murut. Dohot tuak kana asin. Alani di tonga-tonga ni parngurut tadang boy terlalu hatok tersinggung. Dang boy terlalu hatok jut roha. Alaniaha. Alana molo hatok hita tersinggung akan muncul rasa kecewa. Dan rasa kecewa itu akan semakin besar dan dia akan menjadi iri hati. Belum dapat iri hati maka dia akan bertambah lagi menjadi benci sehingga marah dan marah ketika kita melihat orang yang membuat kita kecewa. Ape hita dona rugi molo jutro hatta mamereng do hatta. Dang nasubui muruk jolma alai molo didokon par muruk berarti di tonga-tonga ni parnguluna holanna muruk dorohan holanna jutrohan di tonga-tonga ni nguluna sigano pari imataringo tu para leon na pinodahon ni Raja Salomo tu kita kan atong ahado nang sulahonota ahado nang sipatu pauta ima tapatupa para leon na linggan maraleale hita dohot akka na porsia maraleale hita dohot akka na manadda do siulaon hata ni di bata kurian itu hatta asing do maraleale asing do mardongan molo mardongan boido hita mardongan tu sude colma alai molo didokon maraleale ima tu masai solhot tu masai jonok ima molo maraleale didok Tuhan Yesus di bahasa Indonesia didokon aku tidak menyebut engkau lagi seorang hamba tetapi aku menyebut engkau adalah seorang sahabat manang bahasa Batak na ale-ale ale-alek kudohamu hudok alaniah ima alani jonokna jadi dang denggam marale-ale marparsaoran para ale-aleon waka parmuru doho tunamuraju alai marale-ale ma dohot parale-aleon na dinggan ima tu jolma tu dongan saha porsiaon dohot tu dongan na mabiar marnida hata ni debata dohot akasiulaon na dinggan patu pahon akka na dinggan ima parale-aleota di tonga-tonga ni parngulutta siganu pari na mabahen ngulutta lam dinggan dalalaho mabahen dongatta totong asalang dinggan di tonga-tonga ni parngulutta siganu pari. Di ayat na pa-26 didokon unang pasaur-saur hotu halak akka na marjaji pola marsi jalanan akka nama nauning utang ni halak si lebat na patulhonom boy ma tasipuli ima parsauran akka nauli naso pola marsaur dohot akka perjaji nagudangan colma perjaji dia sianganon alai perjaji kolim nagumoda boy do totong ditiki kampanye gudang jajina alai dusai ngoni dang adong di gudang do istilah kampanye dang polan kampanye calon kepala daerah do lana kana asin alai ala adong nariko tu dirinya dihatahon dohot jaji dihatahon dohot padan alai ditiki nadang diingot biak kepada nai dohot jaji nai takas na kining didokko di tonga-tonga ni turpukon unang pasaur-saur po tu halak akan namar jaji pola marsi jalangan namar lapatan dil nunga adong perjanjian dengan dil jalanunga rap mabaik keputusan dil semuanya alai dang diulahot saluhna akka jaji didok di tonga-tonga ni turpukon akka napautak ko dirita do hita ngolo marjaji alai dan di depan gudang do jajita di tonga-tonga ni parangulo tadang holat tulung atta adong do jajita tu di bata gudang do jajita tu adupan di bata mulai sian na terdidik
sangat tuna malua, sangat tuna mangoli, do lang akan asing kodang do akka jajit tua do pani debata. Tadi mangrimai ma, di dia do hita. Perjanji kulim do hita, mana perjanji na tepat. Nah pasti di tonga-tonga ni parngulutta pasti do hita hiadang mane pati janjita. Alai unang gabe sude janji. Dang tate pati di tonga-tonga ni parngulutta. Dang boy sude jolma mangulah janjina. Alai nanggo pala sada banding 100 janjita. Alai sada dang tate pati. Itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa di tonga-tonga ni parngulutta. Unang di pasaur-saur hodirim waka namar janji pola marsi jalanga alani hurian itu hatta na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus marhite di ayat 20 nomon naing nian hita di parsaurata bui hita pauli-uli ho parsaura ganuk natadok ganuk nata hatahon taulahom may ganuk nata tanyakot tuadupan ni debata taulahon may ay molo dang taulahon ni napautakon kita do hita disi marutang do hita molo dang taulahon saluhu na kajajita di tonga-tonga ni paranggulo akan namar rumah tangga marjanji setia sahat tuna mati diulahum may karena marjaji itu dibata diulahum may kudang dojol mamarjaji molo songono namang ilahunok kumanong songono molo malum do sahitong bahinok kumasi songono alay dun malum sahit nay nang adon diulah yung salpu bulano namang ringgas nama aromar minggu kudang dojol masih songoni dang pola petin marjaji alai tabaim mania kalaho pauli ulihon parsaurata doho debata doho ngata jolma asa saluhu na uli jala dinggan di tonga-tonga ni parngulota sigano pa na parpudi di ayat 20 sia didokon molo di idaho bawa nama jugulhon ulauna tarbahis sama tidang marhalado di jolo niyak karaja Lempon ibana tidang di jolo ni halak akka nalia. Molo di idaho bawa nama jugul ho. Adong do tikos na totong hita jugul. Alay jugul marahua. Jugul mangulahon na dinggal. Jugul mangulahon akka ulahot tanah bartolo monirohani de batak. Dan sudi hata judul bermakna negatif. Alay adong mo na bermakna positif di tonga-tonga ni turpukon. Molo di daho bawa nama judul hodulauna tarbahis sama tidang marhalado di jolo ni akka raja. Namar lapatad doon ganuk jolo mana mangula ulauna di jugulhon, ditekuni, giat atau bekerja keras, maka dia akan mendapat makan. Molo di jugulhon ulauna dinggan. Ulauna hubartu hatani di batadi tonga-tonga ni parngulonna dang tagamon rapar ibana dang tagamon ibana hahurangan di tonga-tonga ni parngulonna alay say jagaw ni debata dongananan di batama ibana patu paon ni debatama saluhut na akan narikot di tonga-tonga ni parngulonna sigano pa urian itu hata na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus marhite jamita di pertanyangata di bagasat tikion songo tema di jamitata pasiding padao hamuk puso asa salhuk na hita padao hodo pasidik kon hamuk puso molo didokon mokus dang diboto mangotak akan narikot di si panganon alay sedia adong di si habis saluna boy habis di pangan nang pedang di boto mangata ibana nang bosur do manangdang alay alani selera ni pamangan kabisa luhuk nama di pangan ujung nama bahesay songonido totong nang diharta di tonga-tonga ni parngulota siganu pari asa tapasiding tapadao hamo puson namar nida portibion namar nida arta do hepeng di portibion
Godang do zolma saunari di tonga-tonga ni Portipion terlalu fokus terhadap uang. Terlalu fokus mencari uang. Sehingga yang dipikirkan adalah mengumpulkan dan mengumpulkan harta. Gabe lupa ma laho mangalului harajau ni debata. Ape ngatakas tabigi hatani Tuhan Yesus luluihamu ma parjolo harajau ni debata. Harajau ni debatado na parjolo. Dungita taon nama lehonon nama akaodeng tu kita di tonga-tonga ni parangulota si Ganupari. Di tonga-tonga ni parangulota si Ganupari masa dodang adong merasa puas. Saya merasa kurang. Nunga adong saluhutna di ibadah. Nunga adong arta. Nunga adong saluhutna. Alai selalu merasa kurang. Dan tidak pernah merasa cukup. Omma nanidok na mokus. Atong tapadaw mahamok kusoni aidang tinggani molo nung nga diulahon hamok kusoni gabi fokus ma lahoholan mangalului arta nama di tonga-tonga ni Portipion. Holan arta nama na dipikiri ujung na halak na pugos pe gabi dipasiap-siap ma ala ni na mangalului arta. Itu na totong na terjadi di tonga-tonga ni Portipion. Ala terfokus tu arta. Terfokus kepada uang dan kekayaan, maka mereka gabi pasiak-siak akar na fokus di tonga-tonga ni panggulon na si Ganupari. Atong ala nidang boy terlalu terfokus sita laho holam mangalului hepe. Mangalului ngulu si Ganupari. Alai kita harus fokus kepada firman Tuhan. Asa lehonomi debata aka odeng di parangulota si Ganupari. Atong tapasiding mahamok kuson aidang denggani alai tapatu pa maparsaurata na denggan tudungata jolma tapatu pa parsaurata na denggado debata jala maraliale hita totong tuak kadongata na hubbar tulomo ni rohani debata itong-atongan ni parangulota si Ganupari. Amen martanyang mahita. Tuhan debata manami mauliate mahupasa rohanami tu hodi asido tolong ni roham di hami nungahu di hami hatami di bagas artikion pasu-pasu mahatami asa marurak jala marparbui di tonga-tonga ni ulunami si Ganupari asa tunggui hami ale Tuhan mangulahon hatam lohot temma hatami pi rohan ang pikiran nami asa tunggui hida hami saluhuna dengan ni basam di tonga-tonga ni ulunami jala hupasidi kami akka hamo puson diaka arta nang akka hamo raho di tonga-tonga ni Portipion alai homa ale Tuhan dawidahami jala mamora di homa hami ale Tuhan asa marhite-hite akka hamo raho nami totong nang arta nang pinasahatmu di ngulu nami dang hubay kami itotong laho pasiak-siak pon saluhuna akka donghan nami di tonga-tonga ni Portipion alai hubay kami may dinalahu mangurupi kadungan namin na dangoli dohot akka nasusai ay dilihot pope di hami akka arta dohot akka hamorauni asa boy do hami mangurupi jala mangalehon akka na tikpo di tonga-tonga ni Pangulona pamoti jala pasu-pasu saluhu na ruas ni Huriam di bagay sa tikion o manamadongani saluhu na ruas ni Huriam asa totong di bagasan haipason di bagasan las ni roha do di bagasan pakirimon na mangulo tuho ale Tuhan di bata manami amartanyang dohami totong di saluhu na ruas ni Huriam tarlumubi ma di anak pon ni Huriam matlidapi sirigar ale Tuhan na ingko tu batamona ale Tuhan di arila na ingko jala paturuso persikulaan na di batamona si roham ale Tuhan homa na madonghani pardalanan na badawa kaparmaraan padaw akka batabat alay patulus malakana alay Tuhan di bagasan hagugoon di bagasan haipason padaw parsahiton asaboy sahat di huta namion di bagasan haipason jala pajuk padoho na tuwa-tuwa na di bagasan las niroha doho dami nasyaktoy atong saluhu na alay Tuhan pardalanan na upasahat kami ma di bagasan tangan di bagasan Jesus Kristus martaniat kami wado pamu. Amin. Mari